Good morning, man. Ala, nandyan na si Trisha ne. Agi kabit tayo ti Christmas light. Yo. Kel. Hi! Picture ta. Mag-install daw. Mag-install tayo ti Christmas lights, Oh. solar lights, tipid sa kuryente, walang kuryente to. Ay, ate ading ko timang tultulong kinyak ta ko anang kumot masango na daduma. Nagagut. Ritz, saan ka? Ritz, happy Sunday ko na mo ano. La, iya mo, boy mo. Ni kay sipay ko. Ako ko pa ya. Eh, kami wala Yun. Wala, nagali sa atin ni naipakpak na di kalman. Ate yun, sa lento. Be careful. Ayan si Ken Ritz. Abot ko ba dito rin? Onyok, wag lalabas ah. Nandyan yung agayim da ni. Agayim da. Ala, nyokis. Di kabsat mi. Kabsat mi nga manong ruman, lalabda ka kabsat. Smile ka. Picture. Sana sarding tiwi kwan. Kasi madamdama dadaw may ito balay tatta malem. Dagi ito'y, dagi Christmas May light. kabila na ta-green? Ya? May kabila. Kore ka. Ate na yun ang kay ate, di ba? Wen, nekalo. Agi kabit tayo ti Christmas light. Ah, green. Ano yun nan? Ikaw mo din, may sana lang ako. Merdo Versosa. Sa bali mo. Ay, la sige. Sige, sa bali nga video. Ay, naglawag to narabi to. Puro solar. Puro solar deto eh. Deto yung kabil mi. Tapno, tipid ti kuryente. Ken iwas iti. Iwas iti. Iparbas na. Lagang gani birthday mo nung naman. Birthday. Ma, nag-birthday ka doon ti balay. Okay ko lang. Puro solar guys ti usarin mi. Tapno uray papa nagkay kwa. Naganan tipid.